हमारा लेक्चर है उसका जो अनवान है वो है मोबाइल फ़ोन। ये लिखा हुआ है मैंने ब्लैक बोर्ड पे, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल और हमारे रवैये। अब जब हम रवैयों पे बात करते हैं तो रवैयों से मुराद बेटा ये होती है कि किसी भी काम का करना और उसके जवाब में जो आपकी तरफ से रिस्पॉन्स आता है, फीडबैक आता है, उसको हम उसका आपका रवैया कंसीडर करते हैं। अब मोबाइल फ़ोन बज़ाहिर बहुत अच्छी चीज़ है, आपके इस्तेमाल भी कर रहे हो आप लेकिन अगर इसके इस्तेमाल हर चीज़ जो भी है, कोई भी चीज़ है, आप उसके वो डिपेंड करता है उसके इस्तेमाल पे कि वो अच्छी है या बुरी है। अगर एक चीज़ अच्छी, मिसाल के तौर पर आप नाइफ़ की मिसाल ले लें, छुरी या चाकू जिसको आप बोलते हो, आप वो अगर आप उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, सब्ज़ी काट रहे हैं या फल काट रहे हैं, तो वो उसका एडवांटेज है, वो उसका फ़ायदा आपको दे रहा है। लेकिन अगर वही आप के हाथ में कट लगा देता है तो वो ख़राब हो, या आप वो खुदा न खास्ता किसी को मार देते हो तो उससे भी वो उसका जो इस्तेमाल है उसने उसको गलत साबित कर दिया, यानी कि वो हमारे लिए ख़तरनाक हो गई। अब मोबाइल फ़ोन पे जब हम बात करते हैं तो मोबाइल फ़ोन के भी इस्तेमाल है। अगर कोई बंदा मोबाइल फ़ोन को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, आप पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करोगे तो उसका फ़ायदा है, और वही मोबाइल फ़ोन आप गेम्स खेलने के लिए या और गैर ज़रूरी मवाद देखने के लिए इस्तेमाल करते हो तो वो नुकसानदेह चीज़ साबित होती है। जैसा कि आपको आपके इल्म में है कि आजकल हर घर में 1 2 3 4 सेट तक मौजूद हैं जो मोबाइल फ़ोन लोग यूज़ कर रहे हैं। तो कोई भी चीज़ जो है ना वो ना फ़ायदेमंद होती है ना नुकसानदेह। बज़ाहिर जब वो इन्वेंट होती है यानी ईजाद की जाती है तो वो फ़ायदे के लिए की जाती है, बाद में उसका इस्तेमाल उसको नुकसानदेह भी बना देता है। अब मोबाइल फ़ोन की बात करने से पहले हम असल में ये आज जितनी भी गुफ्तगू हो रही है मोबाइल फ़ोन के हवाले से, इसमें आपका किरदार और मेरी बहनों यानी आपकी माँओं और मेरी बेटियों का किरदार है कि वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कैसे करवा रही है अपने बच्चों को। आजकल हो बेटा ये रहा है कि माएँ जब बच्चे ज़्यादा छोटे बच्चे जब तंग करते हैं तो वो उनको मोबाइल दे देती हैं, वो बच्चे गेम खेलना या कार्टून देखना शुरू कर देते हैं और वो माँ की कम अज़ कम जान छोड़ देते हैं। जबकि मेरे नज़दीक ये रवैया जो है ना माओं का वो ठीक नहीं है कि बच्चा आपको तंग कर रहा है या ज़िद कर रहा है और आप बच्चे को मोबाइल दे के बच्चे को बिज़ी कर दें तो वो तो टाइम का ज़्यादा हो रहा है, और बाद में बच्चा बेटा मोबाइल का यूज़ करते करते छोटे बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा आदी हो जाते हैं, और जब आप उनसे लेते हो या मोबाइल छीनते हो तो वो बड़ा माइंड करते हैं और बाद दफ़ा वो रोते हैं, चीखें मारते हैं। ज़ाहिर बात एक बच्चा एक चीज़ का आदी हो गया है तो वो उसी जब तक उसकी वो आदत पूरी नहीं होगी वो रोता रहेगा। असल में हमारी जो बहनें हैं मेरी या बेटियां हैं जिनके बच्चे हैं, उनको मसरूफ़ रखने के लिए कि वो बिज़ी रहें, वो मोबाइल फ़ोन उनको दे देती हैं और वो आप अपना काम करती रहती हैं, या बाद दफ़ा वो वैसे ही फारग अपना मोबाइल वो भी पकड़ के देखना शुरू कर देती हैं ताकि बच्चा उनको तंग ना करे। तो मैं समझता हूँ कि ये बच्चों को मसरूफ़ रखने का ये जो तरीका है ये गलत है, लिहाजा मेरी बहनों को मेरी माओं को ये रवैया चेंज करना चाहिए, तब्दीली पैदा करनी चाहिए अपने आप में। ये बात मैं बेटा क्लास में इस हवाले से कर रहा हूँ, आप भी माशाल्लाह मोबाइल यूज़ करते हो और बेमकसद यूज़ करते हो, तो मैं समझता हूँ कि आज के बाद आप ना मोबाइल का यूज़ सिर्फ़ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए करेंगे, या इस तरह का आपका कोई रिलेटिव है, बहन है या आपकी कोई आंटी है या आपकी वालदा भी है और वो बच्चे को इस तरह मोबाइल दे के मसरूफ़ रखने की कोशिश कर रही है तो आप उनको बताइए कि ये तरीका ठीक नहीं। प्यार से बताना है, आप बच्चे हो, जब भी आपने बड़े से बात करनी है तो वो तरीके से आपने बात करनी है, ये ना हो कि आप वो गलत तरीके से उससे के साथ बात करें। अब ये सारी चीज़ें जो मोबाइल को अगर हम पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करेंगे तो मोबाइल हमारे लिए फ़ायदेमंद है। मैं यहाँ बेटा एक वाक़या आपके लिए मोबाइल की यूज़ का और माँ के रवैये के मतलब एक वाक़या बयान करता चलूँ कि मैं ना पिछले दिनों मुझे उखड़ा जाने का इत्तेफाक हुआ, तो मैं लाहौर से बस में बैठा तो जा रहे थे, रास्ते में ना एक कपल जिसके साथ 2 बच्चे भी थे उनके वो सवार हो गए, गलपत्तों की से सवार हो गए।
تو وہ بس میں بیٹھتے جو ہی بس میں بیٹھے تو ان کی ماما نے بچوں کو نا ایک کو ٹیب نکال کے دے دیا اور ایک کو موبائل نکال کے دے دیا اور ایک موبائل خود نکال لیا, ایک سیٹ پہ بیٹھ گیا وہ. اب بچوں نے فٹافٹ وہ اپنا کام شروع کر دیا. میں نے دونوں بچوں کو دیکھا تو وہ کیا کر رہے تھے, وہ ایک کارٹون دیکھ رہا تھا اور ایک گیمز کھیل رہا تھا. اب ماں تو فارغ ہو گئی, ماں بھی اپنے وہ موبائل کو یوز کر رہی تھی, لیکن بیٹا بچوں کا تو ٹائم ضائع ہوا نا. جب ہم چھوٹے تھے تو جب ہم کبھی گاڑی میں ہمیں سفر کرنے کا اتفاق ہوتا تھا نا تو ہماری کوشش ہوتی تھی کہ ہم جو بس کی کھڑکی ہے, ونڈوز ہوتی ہے شیشے والی, اس کے ساتھ بیٹھیں اور باہر جو ہے نا وہ گرینریز وغیرہ دیکھیں. تو لیکن آج تو وقت ہی بدل گیا بیٹا. وہ موبائل پہ بس میں بھی اگر جائیں تو جتنے بڑے ہیں چھوٹے ہیں انہوں نے موبائل پکڑا ہوا ہے اور وہ لگے ہوئے. کچھ لوگ تو کاروباری ہوتے ہیں, وہ اپنے کاروبار کے حساب سے اس کا یوز کر رہے ہوتے ہیں, اور کچھ آپ جیسے اور میرے جیسے بھی ہوتے ہیں جو صرف وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں اور موبائل کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ موبائل کے یوز کی جو استعمال ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ بیٹا اگر آپ کوشش کریں, ظاہری بات ہے ہمارے بعد آپ نے اب معاشرے میں آگے آنا ہے, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے نا ان کو اگر آپ غور میں رکھیں تو ہم اپنے رویے میں بھی تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں اور جو آنے والی نسل ہے اس کے رویے میں بھی تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آج کا یہ جو چھوٹا سا لیکچر میں نے موبائل فون اور والدین کے رویے پہ دیا ہے, اس کے کچھ نہ کچھ آپ پہ بھی اثرات ہوں گے, اور آج کے بعد آپ جتنا بھی موبائل کو یوز کریں گے وہ اپنی پڑھائی کے لیے یوز کریں گے, غیر ضروری استعمال موبائل کا نہیں کریں گے. بیٹا ابھی آپ چھوٹے ہو, آپ کا کام صرف اور صرف پڑھنا ہے, اور ٹھیک ہے اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو ایک مخصوص وقت پہ آپ یوز کر سکتے ہو, تو انٹرٹینمنٹ کے لیے کر لیں. لیکن میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ بیٹا انٹرٹینمنٹ کے لیے, انٹرٹینمنٹ اور بہت سے چیزیں ہیں جن سے آپ لے سکتے ہو. موبائل پہ آپ نے اگر موبائل یوز ہی کرنا ہے تو آپ انگلش کا کچھ سیکھنا شروع کر دیں, یا آپ کچھ اور میتھ وغیرہ کے میں انشاءاللہ میں اس کے بعد جو ہے نا وہ جیومیٹری کے خاص کر کچھ لیکچر اپلوڈ کروں گا, تو وہ آپ دیکھ کے سیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کچھ جو نیٹ پہ نا ایپس پڑھی ہیں, فری میں پڑھی ہیں, آپ انگلش اسپیکنگ شروع کر دیں سیکھنا, یا آپ اپنی گرامیٹیکلی آپ کی انگلش ویک ہے تو آپ اس کو بھی انگلش کے اس کے نیٹ کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں. تو اب ایک چیز کا اگر ہم پازیٹیو استعمال کریں گے تو اس کے نتائج بھی اچھے آئیں گے, اور میرا خیال ہے کہ ابھی تک جو ہم جو کر رہے ہیں وہ اس کا پازیٹیو یوز ٹھیک طریقے سے نہیں کر رہے. تو میں امید کرتا ہوں آپ سے کہ آپ انشاءاللہ اس کا جو یوز کریں گے وہ پازیٹیولی کریں گے, اس سے کچھ لرن کریں گے, اپنی تعلیم میں اس سے مدد لیں گے. آپ اور جس طرح ویسے بھی بہت زیادہ انفارمیٹیو چیزیں پڑھی ہیں اس پہ, اسٹڈی کے حوالے سے, ورڈز کے حوالے سے, آپ کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ اس پہ سرچ کر کے نکال سکتے ہیں. تھینک یو, السلام علیکم.